Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli u jednom novom putovanju. Ovog puta vas vodim u francusku riveru, gdje ćete zajedno sa mnom posjetiti nekoliko francuskih mjesta. Došli smo prvo u Marseille i odmah smo posjetili Grčku pravoslavnu crkvu. Pošto je bila nedjelja, imali smo priliku da budemo na liturgiji. Grci su došli u Marseille krajem 18. vijeka i u toku godina je rasla želja da se sagradi jedna pravoslavna crkva u ovome gradu. Prva grčka pravoslavna crkva posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice i podignuta je 1934. godine. 1944. je stara crkva porušena, nisam mogla tačno pronaći razlog zbog čega, i sagrađena je ponovo nova crkva u istim dimenzijama. Crkva je u ono vrijeme sagrađena u ampirskom stilu. U crkvi se čuvaju dio moštiju svetog Kozme Etolskog, svetitelja iz 18. vijeka. Nakon liturgije smo se vratili do željezničke stanice. Tu smo čekali na naš voz jer je naš sljedeći cilj bio Nica. Kroz vožnju sam gledala dosta puta kroz prozor i uživala gledajući brda i more. U ovom filmu ćete vidjeti industrijski grad Marseille, turistički grad Nica, luksuzni grad i grad filma Cannes, grad kulture Antibes, bogati i luksuzni grad Monaco i grad limuna Menton. Stigli smo u Nicu i odmah se uputili u naš hotel. Sljedećeg dana smo pješke otišli do Grčke pravoslavne crkve. Moram da priznam da mi se Nica kao grad mnogo dopao, pogotovo razna drveća na svakom ćošku. Parohija Grčke pravoslavne crkve u Nici je osnovana 1955. godine, a crkva je posvećena Svetom Spiridonu Trimifunskom. Nažalost, crkva je bila zatvorena i saznala sam da je samo otvorena nedjeljom i velikim praznicima. Ipak su mogli da vidimo kroz kapiju velike ikone Svetog Spiridona kao i Svetog Georgija. Pošto je bila zatvorena crkva, smo se uputili dalje do željezničke stanice gdje smo nabavili naše karte za korišćenje tramvajom, autobusom, vozom i onda smo se dalje uputili do Ruske pravoslavne crkve. Kada smo došli do Ruske crkve, sva sam se oduševila veličinom ovog hrama. Iako na slici izgleda da je velik, ali uživo izgleda mnogo veći. Smatra se da je ova crkva jedna od najvećih pravoslavnih crkvi u zapadnoj Europi. Uglavnom je ova Ruska pravoslavna crkva posvećena Svetom Nikoli i sagrađena je između 1903. i 1912. godine. Početkom 19. vijeka su se mnogi bogati Rusi doselili u francusku rivijeru. 1865. godine je umro carević Nikolaj Aleksandrović, sin ruskog cara Aleksandra II. U Nici nakon teške bolesti. U čast sjećanja na carevića je podignuta crkva koja je u toku vremena postala mala za ruski narod u Nici. Upravo je to bio razlog da se sagradi ova crkva i car Nikolaj II. Je podržavao konstrukciju hrama. Jedno vrijeme je pripadala jurisdikciji Carigradske patrijaršije, ali je 2011. godine hram vraćen Moskovskoj patrijaršiji. U crkvi se čuva čudotvorna ikona Svetog Nikole, koja je krvotočila. Pripadala je upravo careviću Nikolaju. Nisam pronašla nikakve informacije zbog čega je ona počela da krvotoči i kada se to tačno desilo. Sa autobusom smo se vratili nazad u centar gdje smo onda pješke produžili dalje obilazeći razna mjesta u Nici.
Nalazimo se sad u Cannes. Iza mene vidite crkvu Svetog Arhangela Mihaila, Ruske pravoslavne crkve. Nažalost, zatvorena je krajem septembra prošle godine zbog mnogih razloga. Najprije su imali problem što se tiče novčanih sredstava, jer nisu imali dovoljno novca da jednostavno plate sve troškove koje se mjesečno jednostavno iznose, kao što na primjer struja, voda, grijanje. Također su imali problem sa, kako se to kaže, sa memom, tako da je vlada Francuske odlučila da zatvori crkvu sve dok se ona ne renovira i dok jednostavno sve su tu problematiku ne riješi. Kada će se to desiti ne znam. Pitala sam jednu ženu u crkvi Svetog Nikole u Nici kako je stanje. Ona je rekla da je zatvorena, da ne znaju kada će biti ponovo otvorena. Uglavnom, nju je sagradio car Nikolaj II. Jednostavno je htio da sagradi ovu crkvu za svoju suprugu caricu Aleksandru, tako je došlo do toga da ona bude ovdje sagrađena. Kao što sam već rekla, kada će biti otvorena ne znam. Ipak smo odlučili, ako se već nalazimo u Cannes, da se vratimo do ove crkve i jednostavno da vam je snimim. Vratili smo se nazad u centar Cannes, gdje smo pješke obišli grad. Vraćajući se nazad prema Nici, smo svratili još u mali grad nazvan Antibes. I došao je konačno sljedeći dan kada smo otišli prema Monaku. Pošto Monako ne pripada Europskoj uniji, tako da i naš internet nismo mogli koristiti u Monaku. Htjeli smo prvo da odemo do rimokatoličke crkve Svete Devote gdje se nalaze njene mošti. Znali smo da je upravo ispod željezničke stanice i da samo trebamo da se spuštamo, pa smo jednostavno krenuli, pomolili se i zamolili Svetu Devotu da nam pomogne da stignemo do nje. Nalazimo se sada u Monaku. Došli smo ovdje ispred rimokatoličke crkve Svete Devote, jer tu se nalazi jedan dio njenih moštiju. Da vam samo kažem nešto vezano za nju. Ime joj je Devota, što znači Bogom posvećena. Prema predanju Sveta Devota je rođena u Marijani, to jest na Korzici, oko 283. godine. Mlada djevica je odlučila da se posveti Bogu. Po naređenju prefekta po imenu Barbaros bila je zatvorena i mučena zbog svoje vjere. Ustoji su je bila zgnječena, tijelo je vučeno preko stijena i trnovite kupine. Sveta Devota je mučeno poginula u Marijani, bila je raščetrčena ili kamenovana. A nakon smrti svetice, guverner je naredio da se njeno tijelo spali kako bi se spriječilo da postane predmet poštovanja. Međutim, hrišćani su spasili njeno tijelo od plamena, a tijelo svetice je ostavljeno na brod koji je plovio za Afriku. Benedikt sveštenik i Apolinaris, njegov đakon, vjerovali su da će tijelo svetiteljke biti dostojno sahranjeno upravo tamo. Međutim, oluja je zahvatila brod, a golub, izletjevši sa usana svetiteljke, odveo ga je do mjesta gdje se sada nalazi legomat, dio knježevine Monako, gdje je već stajala kapela Svetog Đorđa. Kapela je proširena više puta u istoriji i sada je crkva Svete Devote. Ona je inače zaštitnica Monaka i na njen praznik dolazi čak njihov, ne znam kako se to kaže,
vladar, fürst, jedan njemački knez, ne znam tačno koji je tu sad srpski naziv, ali taj glavni ovdje u Monaku, čak dolazi i on tu i njene mošti se kroz jednu litiju jednostavno nosi kroz cijeli grad, a čak i svake godine na taj njen praznik pali jedan brod od drveta na moru u znak sjećanja kako je ona jednostavno došla putem broda do Monaku. Tako da imali smo priliku da budemo ovdje i da posjetimo njene mošti, da se poklonimo njima i da, jednostavno sam htjela to da podijelim sa vama. Napustili smo Monako i stigli smo u Menton. Prvo smo obišli naravno Rusku pravoslavnu crkvu koja je posvećena Presvetoj Bogorodici i Svetome Nikoli. Sagrađena je u 19. vijeku kada su se mnogi Rusi doselili u ovaj kraj. Bila je oštećena u toku Drugog svjetskog rata i obnovljena je 1958. godine. Bila je zatvorena i zbog toga se nismo dugo zadržali i krenuli smo dalje u centar Mentona gdje smo najprije otišli nešto da ručamo i onda smo otišli u obilazak ovog gradića. Nalazimo se sad ponovo u vozu, vraćamo se nazad za Marseille i htjela sam povodom toga da ispričam i objasnim kako funkcioniše transportni sistem u Côte d'Azur. To je ta regija u kojoj pripada i Cannes, i Nica, čak i Monaco i skroz do italijanske granice. U svakom slučaju imamo dvije karte. Najprije ova ljubičasta, sa njom možete da putujete u Nici, možete da je punite redovno na automatima i da odmah i nariktate sebi da li samo jedan pravac ili više puta da je koristite i kada se isprazni onda može ponovo da ih dopunjavate. A ovu drugu kartu, ona izgleda ovako, to je ta ZOO karta, nju možete da koristite kada želite i da obilazite van Nice gradove pa i čak i Monako. Imate mogućnost 3 dana, 5 dana i mislim 7 dana. Mi smo uzeli za 3 dana i odrasle osobe su košta 35 eura, a za djecu ispod 18 30 eura. I sad nju možete da sve transportne sisteme koristite u cijeloj Côte d'Azur, to jest i svi busovi, tramvaji, vozovi, što je apsolutno nama je to mnogo pomoglo i dosta smo mogli da i uštedimo što se tiče novca. Tako da vam mogu preporučiti kada se nalazite ovdje da koristite transportni sistem. Uvijek ulazite na početku autobusa, kažete dobar dan i tu pored ima kao mašina gdje možete da naslonite vašu kartu i napravite neki zvuk da ste je jednostavno validirali i onda sednete u mjesto gdje je slobodno.
Il desservira Saint-Raphaël-Valescure, les Arcs Draguignan, Toulon, To čak i, kao što sam rekla, i možete koristiti u Monako. Samo u Monako morate da isključite internet jer nije u Evropsku uniju, tako da ne možete koristiti internet. Jedino kada ste na... Ti si smidlika. Jedino kada ste, na primjer, nekim otvorenim mjestima kao željeznička stanica, onda se možete priključiti na otvoren VLAN, ali inače isključite vaš internet. Da, to je to. Nalazim sada ispred manastira Svetog Viktora koji se gradio Sveti Jovan Kasijan. Pošto je veoma vjetrovito, samo ću ukratko da nešto kažem vezano za ovog svetitelja. Sveti Jovan Kasijan je inače rodom iz Galije. Kao mladić je htio da se zamonaši, pa je otišao u Palestinu i tu se zamonašio, kasnije je otišao u Egipat sa svojim drugom. Bio je protjeran u Carigrad gdje je upoznao Svetog Jovana Zlatoustog i bio njegov, kako reći, duhovno čedo. Kasnije je opet bio gonjen i otišao u Rim, tamo je primio presviterski čin i otišao nazad ovdje u svoj rodni kraj gdje je mogao da sagradi ovaj manastir Svetog Viktora koji je inače također jedan svetitelj za nas pravoslavne jer je mučenički postradao u 3. vijeku. Tu se nalazi i mož Svetog mučenika Viktora kao i Svetog Jovana Kasijana. Ono što je interesantno vezano za ovaj manastir, samo da nakratko kažem, jeste da je on doveo u ovaj kraj učenjem, odnosno monaški život sa istoka. To je bilo ovdje prvi put da je neko ovako nešto doveo, da jednostavno se podvizavao na istočni tipik, odnosno tipik u Egiptu i u tim istočnim krajima. Da li se to i danas praktikuje, ne mogu vam reći jer je sad rimokatoličkih manastir, samim time smatram da, odnosno ne vjerujem da sada takav tipik ovdje postoji, ali je ipak vrijedilo da se dođe ovdje, a ja samo prekinem jer tu je toliko pire vjetar i hladno je, tako da ćemo sad ući da se poklonimo moštima svetitelja. Da se kratko javim iz aerodroma. Naš let prema Austriji trebao da ide u 10:35. Mi smo došli u 8 sati ili 8:30 na aerodrom. I onda smo dobili notifikaciju da imamo zakašnjenje zbog padavine snijega u Austriji i zato što je aerodrom u Beču blokiran. I onda su rekli u 12:30, pa 14:30, na 15:30, sad je 16:30, aktualna informacija. Vidjet ćemo koliko će ovo sad još da traje, ali ja mislim da ćemo mi noćiti čak u Beču. Jer ne znam da li će ići Flixbus za Graz, nemam pojma. A u svakom slučaju, šta se radi? Čekaš i ništa drugo. Tako da završavam ovaj video, neću kasnije ništa snimam. Nadam se da ste uživali i ovog puta kada ste bili sa mnom u Francuskoj. Inače je bilo fino putovanje, solidno, ali vidimo se uskoro u sljedećem putovanju.